अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कौन है भाई पैसा मैं सेठ रख दिलनी मत दउछु ना भाई हाथ को मारचू क्यों पूरे डाल रखा दे देखो हां रख ले गेम स्टार्ट करिया ଗୋଟେ क्वेश्चन ପଚାରିବି ହଉ ତୁ ଯା आंसर दे देबू ହଉ 40 टଙ୍କା तोर ଯା आंसर न दे पालू 40 टଙ୍କା मोर ओके ଯଦି ମୁଁ ଜିତି ଗଲି क्यों 40 ଟଙ୍କା ମୋର ଆରେ ସତ କଥା ଯିବ ତ ଚିନି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ପଚାର ଶୀଘ୍ର ପଚାର रेडी तो ହଁ ରେଡି ओके ଓକେ କହିଲୁ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଚଷମା କିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲା ପଚାର ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରଲା ये भगवान क्या जुलुम है। ମୋ ଜେଜେ ନା क्यों बुढ़ी ना से केंदी तू अच्छा भाव बनाओ जानिन ना ना जान तू देखिया कौन क्यों मु तो जानी ने तू जानी तू ना कौन पैसा कौन नहीं हो पैसा ମୁଁ ଏଇଠି କହି ଦଉଛି पैसा मो कुड़ी टंडा दे तापर को ମୁଁ ଏଇଠି କହି ଦଉଛି कौन देखे को को ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଲୋକ ଏଇ ବୁଢା ଚିନ୍ଚୁ ବୁଢାଟାକୁ हां चिंची କିଏ କହନି नाम दीजिए पर ସେ କଣ ପିନ୍ଧିଛି धोती बेंच अबे साले କଣ ପିନ୍ଧିଛି चश्मा क्यों ଉତ୍ତର କଣ ଜାଣିନ ଏ ତ କାର ମର ହେଲା ନା कोटी मारे ले ଆଉ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବିନି ଆଉ ତୁ ଘରକୁ ଯିବି ଲସ୍